प्रियंकार बापा ताको धमक देले जे जदि से एथरक बाहर न हुए ताहले से ताको घर बाहर कर देबे। प्रियंका बहुत चिंतारे थिला। प्रियंकार माँ आउ भौणी ताको कन्या भली सजई देले। आउ सेतिकी बेले ता बापांकर कर्कश चित्कार समस्त को डरई देला। अरे आउ केते समय लागिबो? प्रियंकार माँ, प्रियंका रेडी हैला कि नहीं? झियो लिजा, तो प्रियंका दीदी को शीघ्र रेडी करी दे। तो बापा बाहर पार्टी करुछंती। माँ बापांकर असुविधा कौन? से प्रियंका दीदी पछरे काहेकि पड़ी जाइछंती? दीदी कथा कहि परिबनी, से गुंगी। ता बोली कौन ताकू एमिति बर चोरी करी कि बाहा होबाकू पड़िबो? ये केमितिका कथा? तुमे कौन बापा को टिके भी अटकई परिबनी कि? नहीं लिजा, तो बापा को अटकेले से तो दीदी को घर बाहर करदेबे। एते बड़ दुनिया रे मो झियो कुआडे जीव कहलु? ताठारु तो भलो जहा साथी रे हो पछके तार बाहाघर हो जाऊ, आउ से ता सासु घर को चली जाऊ। किंतु तो दीदीर भाग्य रे कौन लिखा है से कथा केही भी जानी नाहंती। प्रियंका जा, मो गेलीटा परा जा, तो बापा तो डाकुचंती। प्रियंकार माँ ताकू कुंढई कांदिबाकू लागिले। प्रियंका छोट बेलू कथा कहि पारु नथिला, से गुंगी थिला। सेइथिपई एबे पर्यंत ता पई गोटे भी प्रस्ताव आसी नथिला। समस्ते से गुंगी बोली बाहाघर भांगी देई चली जाउथिले। आज प्रियंकार बाहाघर समस्तंको चमकेइबाकू जाउथिला, काहेकि ना आज प्रियंकार बाहाघर पई गोटे बर चोरी हेबार थिला। प्रियंकार बापा को जना थिला कि पाख गाँवर बाहाघर पई बरजात्री आसी अटकिछि, आउ बरपात्र पिलाटी सहररु आसीछि। बास प्रियंकार बापा को मौका मिलगला। आउ से प्रियंका को कन्या भली सजई बाहाघर हेउथिबा जागा को पहुंची गले। बर पिलाटी ता रूम रे रेडी हेउथिला। प्रियंकार बापा आउ ता भाई हाथ रे बंदूक धरिथिले। प्रियंका तो किछि कहि पारु नथिला। से अढणा देला आउ बर पिलाटी पाखकु गला। प्रियंका ताकु जाई बाहर को जीवा पई इशारा कला। अरे तुमे कौन किछि कहिबाकू चाहुच? बाहर किछि अछि कि? प्रियंका पुणी बाहर को इशारा कला। कौन अछि बाहर? तुमे मते बारंबार बाहर को देखै कौन कहिबाकू चाहुच? हेले तुमे मंडपरु उठिकी काहेकि आसिलो? आउ तुमे किछि कहूनो काहेकि? रुह मु देखुची। जेमिति आदर्श बाहर को जाए सेठारे प्रियंकार बापा और भाई बंदूक धरी छिड़ा होइतिले। सेमाने आदर्श को धरी नेले, आउ ताकू बेहोश हेबार औषध नाइट्रस ऑक्साइड सुंघे चेता शून्य करदेले। प्रियंका बहुत डरुथिला। प्रियंकार बापा और भाई बर को चोरी करी गोटे सुनसान जंगल को नहीं गले। आउ सेठी पंडित को कही प्रियंकार बाहाघर ता सहित करैदेले। आदर्श चेता शून्य थिला। धीरे धीरे ताकू होश आसिला। सेते बेलकू आदर्श किछि घर लोक सेठारे पहुंची जाइथिले। आउ आदर्श चेता फेरी आसिला। आदर्श बापा नथिले, तार केवल जणे माँ थिले, जी कि चला बुला करि पारु नथिले। व्हील चेयर व्यवहार करी से सब स्थान को जाउथिले। अरे अरे आपण माने किए? आउ मो पुओ को एठिकी काहेकि आनिचंती? दया करी मो पुओ को छाड़ी दियंतु। आज्ञा समुदुणी, आपणक पुओ को नहीं जांतु, आउ ता साथी रे आपणक बहू को भी नहीं जांतु। जा प्रियंका, तो सासुंकर आशीर्वाद ने जा। नहीं, ए सब ठीक कथा नुहे। ये तो जबरदस्ती। मोर ए झियो सह बाहाघर हेइनी। मो ससुर तो सेठी छिड़ा होइचंती। नहीं आदर्श बेटा, तुम बाहाघर ए झियो सह हेई सारिछि। मु तुमको आउ मो झियो सह बाहा देई पारिबिनी। मो झियोर जीवन नष्ट हेई जिवो। आमे फेरी जाउचु। तुमे तुम मां को नहीं घर को जाई पारो कि कुआरे भी जाई पारो, किंतु आमको क्षमा करो, आमे जाउचु। से झियो घर लोक पुणी फेरी गले। एबे आदर्श आउ कौन करि पारि थांता? प्रियंका को ता साथी रे धरी ताको सहर को आसीबाकू पड़िला। आदर्श एबे जाए जानि नथिला कि प्रियंका गुंगी बोली। जेतेबेले सबु बंधु बांधव निज निज घर को चली गले तो आदर्श प्रियंका को बहुत गाली कला। एई केमितिका झियो तुमे? हाँ, गुंगी भलिया रास्ता सारा मो पाखरे बसी रहिछ, आउ रूम को जाई केमिति मते इशारा करी फसई देलो। मोर तुम भली झियो कथारे पड़िबार ही नथिला। एबे किछि कहूनो काहेकि? तुम बापा मो साथी रे एमिति काहेकि कले? काहेकि कहिबो ना, मु एबे पुलिस को डाकिबी। प्रियंका आखिरे लुह थिला। से टेबुल ऊपर रखा थिबा कागज आउ कलम को उठेला आउ लेखिबा को आरंभ कला।
ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି ଆଉ ତୁମେ କାଗଜରେ ଲେଖୁଛ? କଣ ଲେଖୁଛ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ କଥା କହିପାରେନି, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଗୁଙ୍ଗି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କେହି ବି ବାହା ହେଉନଥିଲେ। ମୋର ବାହାଘର ହେଲେ ସିନା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ବି ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଥରକ ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମାରିଦେବେ। ଏସବୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ କରିଛି। ଜଣଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ବାହା ହେବା ଏସବୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଦର୍ଶ ଜାଣିଥିଲା କି ଏବେ ତାର ବାହାଘର ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଦୁନିଆ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଦର୍ଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଆଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଦର୍ଶର ପଙ୍ଗୁ ମାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତା ମାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ତା ଘରର ମାହୋଲ ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିର ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ବୋହୂ, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ସେମିତି ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ବି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଚୋରି କରିକି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ତୋର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁ ବି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଆସି ଏଭଳି ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ତୁ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି। ନିଜ ଶାଶୁର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ହସିଦିଏ। 2 ଦିନ ପରେ ଅଚାନକ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଶାଶୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଦର୍ଶ ଅଫିସରୁ ଆସି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ତା ମାକୁ ନ ପାଏ, ସେ ବହୁତ ଡରିଯାଏ। ଆରେ ଘରେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ମା ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ମାକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇନି ତ? ସେ ଯଦି ମାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଦର୍ଶ ବେଟା, ତୋ ମାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଯାହା କହ ଆଦର୍ଶ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭାରି ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ଆଦର୍ଶ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ଔଷଧ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ବୁଲି ଦେଖେ, ତାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଖିରେ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ମା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଯାଏ। ପୁଅ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଯାହା ବି ହେଲା ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଆମକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯାହା ବି ହେଲା ସେଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବି ତ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେ ତ ତା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ କେତେ ସଫା ଆଉ ପବିତ୍ର ସେ କଥା ମୋତେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତ ତାକୁ ମୋ ବୋହୂ ମାନି ସାରିଛି। ତୁ ବି ଏବେ ତାକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ସେ କହି ସିନା ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଲୁହରେ ସେ ନିଜର ଖୁସି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାହିର କରିଦେଲା। ତା ପରଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।